ओडिशा जय जगन्नाथ। आज होची एप्रिल मास 4 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। परवर्ती खबर राज्य रे सकाळ स्कूल आरंभ। सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत हेबो पाठ पढ़ा। खरा को दृष्टि रखी राज्य रे सकाळ स्कूल आरंभ। समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल पई यह लागू करा जायछि। स्कूल ले सकाळ पाठ पढ़ा पई निर्देश दिया जायछि। सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत हेबो स्कूल ले पाठ पढ़ा। खरा को दृष्टि रखी गणशिक्षा विभाग पक्षरु ए निष्पत्ति निया जायछि। ग्रीष्म छुट्टी पर्यंत चलिबो सकाळ स्कूल। एने प्रत्येक जिल्लार जिल्लापाल को निर्देश जारी करछन्ती गणशिक्षा सचिव। एप्रिल 2 तारिख रु एही निर्देश लागू करा जायछि। सकाळ स्कूल गुडी को पई एसपी जारी करा जायछि। स्कूल ले पानीय जलर व्यवस्था करिवे। आवश्यक स्थले पानीय जल जोगाण सुनिश्चित करिबा पई स्कूल कैंपस भितर थिबा नलकूप गुडी को मरामती करा जिवो। प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय रे पानी घंटी सत पानीय जल विरति रहिबो। विद्यालय गुडी पर्याप्त परिमाण ओआरएस पैकेट रखा जिवो एवं आवश्यक करुथिबा छात्रछात्री और कर्मचारी को यह जगाई दे जिवो। अभिभावक माने पिला मानको स्कूल जिबा समय रे पानी बोतल सह पठेबे बोली गाइडलाइन जारी करा जायछि। परवर्ती खबर एलपीजी संकट। ग्राहकंक पाई बाध्यतामूलक करा जिवो बायोमेट्रिक व्यवस्था। ईरान युद्ध पाई भारत रे एलपीजी संकट देखा दिथिया बेले पीएनजी गैस संजोग उपरे सरकार गुरुत्व देउछन्ति। एपरि स्थले एलपीजी सिलिंडर कलाबजारी रखिबाकू तैल और गैस कंपनी को पक्षरु ग्राहकंक पाई बायोमेट्रिक व्यवस्था को बाध्यतामूलक करा जिवो। एने खाउटी और जोगाण विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। फଳରେ कलाबजारी और भूत ग्राहकंक चिन्हट करा जाय परिबो। अन्य पक्षरे गैस सिलिंडर जोगाण चाप ह्रास करबा लागि पीएनजी गैस जोगाण निमंते पाइपलाइन संजोग कार्य जेपरि बाधाप्राप्त न हुए एवं यथाशीघ्र कार्य संपूर्ण करबा पई तैल और गैस कंपनी गुडी को सहयोग करबाकू जिलापालंकू राज्य सरकार निर्देश दैछन्ति। राज्य में एलपीजी और पेट्रोलियम जात द्रव्यर सुगम जोगाण सुनिश्चित करबा लक्ष्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र वरिष्ठ अधिकारी मानक सह स्थिति समीक्षा करछन्ति। परवर्ती खबर 8 पर्यंत कालबैशाखी नहीं सतर्कता। आसंता 2 दिन रे कमी पारे तापमात्रा। राज्य में बढ़ुची ताती। अपराह्न रे कालबैशाखी। आज आसंता 8 तारिख पर्यंत राज्य में अधिकांश जिला को कालबैशाखी पाई येलो वार्निंग जारी करछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता काली मयूरभंज केउंझर बालेश्वर और भद्रक जिला पाई येलो वार्निंग जारी होछि। सेपटे दक्षिण और पश्चिम ओडिशार अनेक अंचल को वज्रपात सह झड़ वर्षा हेबार संभावना रही। पवन बेगरू घंटा प्रति 30 रु 50 किलोमीटर पर्यंत रही पारे। गत 24 घंटे में झारसुगुड़ा में सर्वाधिक 40.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होछि। आसंता 24 घंटे में दक्षिण और आभ्यंतरीण ओडिशा रे हालुका वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जायछि। कालबैशाखीर प्रभाव रे आसंता 2 रु 3 दिन भितर 2 रु 3 डिग्री पर्यंत कमी पारे दिन तापमात्रा। परवर्ती खबर एणिकी समस्त सरकारी कोठा प्रकल्प रे अग्नि निरापत्ता रहिबा बाध्यतामूलक। आग अग्नि निरापत्ता व्यवस्था तापरे कोठा निर्माण। ओडिशा सरकार समस्त सरकारी कोठा प्रकल्प पई अनुपालन को बाध्यतामूलक करी कठोर नियम लागू करछन्ति। जोंथरे नूतन अग्नि निरापत्ता निर्देशावली प्रचलन करछन्ति। एही पदक्षेपर लक्ष्य होछि सुरक्षा मानदंड को वृद्धि करिबा एवं सार्वजनिक भित्तिभूमि रे विपद ह्रास करिबा। एही निकटरे एसीबी अग्निकांड घटना समस्त को विचलित करथिबा बेले एने सरकार कठोर होछन्ति। नूतन निर्देशावली अनुसार पर्याप्त अग्नि निवारण एवं नियंत्रण व्यवस्था बिना कोनोसी निर्माण प्रकल्प को अनुमोदन मिलिब नाही। अग्नि निरापत्ता क्लियरेंस बिना कोनोसी अनुमोदन नाही बोली एथिरे स्पष्ट भाବରେ कुहाଯାଇଛି। ओडिशा पूर्त विभाग द्वारा जारी निर्देशावली अनुसार अनुमोदन पूर्व प्राधिकृत संस्था द्वारा कोठा योजना गुडी को संपूर्ण जांच करा आवश्यक। अधिकारी माने स्पष्ट करछन्ति जे योजना पर्याय अग्नि निरापत्ता व्यवस्था गुडी को समन्वित करा आवश्यक। क्लियरेंस बिना निर्माण आरंभ होई परिबो नाही एवं अण अनुपालन प्रकल्प गुडी को प्रत्याख्यान करा जिवो बोली कुहाଯାଇଛି। परवर्ती खबर अबकारी विभागर नुआ गाइडलाइन। बेलाभूमि रे मद बिकी परिबो ओटीडीसी। इको रिट्रीट रे खोला हेबो कुडिया। अबकारी विभागर नुआ गाइडलाइन। टेट्रा पैक रे मिलिबो मद 180 मिली पर्यंत मद टेट्रा पैक रे उपलब्ध हेबो। एथिरे 6टी सुरक्षा लेयर रहिबो। सेपटे पूरी बेलाभूमि रे मद दुकान खोलिबाकू अनुमति मिलिबो नाही। राज्य रे अन्य बेलाभूमि रे केवल ओटीडीसी को बिक्री पई अनुमति अछि। विभिन्न इको रिट्रीट रो मध्य मद दुकान खोला जाय मद बिक्री होई परिबो। एने अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते जे पूरी बाद जदि ओडिशा पर्यटन निगम चाहिए ताले से माने बेलाभूमि रे मद दुकान खोली पारिबे। अन्य राज्य भली मद दुकान खोला न जिबाकू निष्पत्ति अछि। जदि पर्यटन निगम अबा ओटीडीसी चाहिए तेबे सेठारे लाइसेंस दिया जिवो। अଯଥା द्वंद्व तैयारी करिवार आवश्यकता नाही। सूचना अनुसार परिवेश प्रदूषण रखिबाकू टेट्रा पैक रे मद बिकिबाकू निष्पत्ति निया जायछि।
टेट्राप्याक तैयारी करुवा संस्था पाखरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग किंबा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट थिबा दरकार। मद नीति रे सरकारी कहते जे पूरी बेलाभूमि रे मद दुकान खोलिबनी किंतु अन्य बेलाभूमि रे अनुमति मिलिबो। ओडिशा पर्यटन उन्नयन निगम बा ओटीडीसी एवं भारत पर्यटन उन्नयन निगम बा आईटीडीसी को लाइसेंस फी अधा दाम रे मद दुकान दिया। परवर्ती खबर में प्रथम सप्ताह मैट्रिक फल ऑनलाइन रे सर्टिफिकेट निर्भुल एवं बिना द्वंद्व मैट्रिक खाता देखा सरिला। एबे मैट्रिक रिजल्ट प्रकाश पाई द्वितीय प्रक्रिया आरंभ होइछि। मे प्रथम किंबा द्वितीय सप्ताह मैट्रिक रिजल्ट प्रकाश पाइबो। मैट्रिक रिजल्ट टाबुलेशन पाई एक मास लक्ष्य रखा जाइछि। मैट्रिक फल प्रकाश संगे संगे छात्रछात्री मानकु ऑनलाइन रे मैट्रिक सर्टिफिकेट प्रदान करजिबो। एथि सत्तो पेपर खराब होइतिले सप्लीमेंटरी परीक्षा दे परिबे। एभली मतामत प्रकाश करछन्ती बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई। मार्च 19 रो ए मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य रे 30 जाक जिलार 50 मूल्यांकन केन्द्र चली। मैट्रिक समेत एसओसी और मध्यमा खाता देखा इतिमध्य शेष हो सारी। मैट्रिक सब्जेक्टिव प्रश्नर उत्तर खाता देखा मूल्यांकन लगी राज्य में 13,000 अधिक शिक्षक नियोजित होते। परवर्ती खबर लॉन्च है आईएनएस अरिधमन समुद्र में शत्रु को करिबो ध्वंस। भारतीय नौसेनार शक्ति आहरी वृद्धि पाइबाकु जाउछि। रिपोर्ट अनुसार भारत यार तृतीय स्वदेशी परमाणु बुढ़ा जहाज आईएनएस अरिधमन लॉन्च करिछि, जहाँ यार नौसेना परमाणु शक्ति को एक प्रमुख वृद्धि प्रदान करिछि। शुक्रवार दिन भारत यार तृतीय परमाणु बालिस्टिक क्षेपणास्त्र बुढ़ा जहाज आईएनएस अरिधमन को नौसेनार सामिल करिछि। विशाखापाटना अनुष्ठित यह कमिशनिंग समारोह एक गुप्त स्थान हो रही मध्य प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे विकास विषय इंगित कर लिखिछन्ति। यह शब्द नुहे, यह शक्ति अरिधमन। प्रतिरक्षा सूत्रगुड़िक निश्चित कर भारत तृतीय एसएसबीएन वर्तमान कार्यक्षम। एसएसबीएन होछि परमाणु चालित बालिस्टिक क्षेपणास्त्र बुढ़ा जहाज जहाँ दीर्घ दूरगामी परमाणु अस्त्र बहन और गुली चलाइबार सक्षम। पूर्व नौसेना मुख्य एडमिराल दिनेश के त्रिपाठी डिसेम्बर 2025 रे कहते जे आईएनएस अरिधमन अंतिम परीक्षण पर्यायर अच्छी एवं शीघ्र याकू कमिशन कराजिबो। परवर्ती खबर रूस भारत द्विपाक्षिक कथबार्ता अधिक तैल और प्राकृतिक गैस जोगाण करने को मस्को प्रस्ताव। वाणिज्य शिल्प शक्ति सार संयोगीकरण और गतिशीलता क्षेत्र में द्विपाक्षिक सहयोग उपर गुरुत्व देछन्ति। सेमाने प्रजुक्तिविद्या नवसृजन और गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ क्षेत्र में नूतन सुजोग अनुसंधान करुछन्ति बोली जयशंकर सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे कहछन्ति। मान्तुरव और जयशंकर पश्चिम एशियार संघर्ष समेत आंचलिक और विश्वर विकास उपरे मध्य आलोचना करथिले। रूस दूतावास एक विबृति कहछन्ति जे मान्तुरव सुनिश्चित करछन्ति जे रूस कंपनी गुड़िक भारतीय बजार में तैल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस जोगाण को निरंतर वृद्धि कर क्षमता रखिछन्ति। मान्तुरव कहछन्ति रूस 2025 शेष सुधा भारत में चाहिदा थिबा खनिज सार जोगाण 40% वृद्धि करिछि। आगको मध्य रूस भारतर आवश्यकता पूरण करिबो। अमेरिका रूस तैल उपरे कटकणा हटाइबा परे मस्को भारत पर सर्वबृहत शक्ति जोगाणकारी पलटिछि। वाणिज्य अर्थनैतिक वैज्ञानिक वैश्विक और सांस्कृतिक सहयोग उपरे रूस भारत आंतर सरकारी कमिशनर सह अध्यक्ष मान्तुरव जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डभाल एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को मध्य भेटिथिले। परवर्ती खबर खूब शीघ्र पिपिली सहरांचल में पीएनजी जोगाण भित्तिभूमि निर्माण प्रस्तुत 125 होटेल पाइबे सुविधा। घरे रंधन गैस समस्या को नहीं उपभोक्ता आउटुपाउट होउछन्ति। ठीक एतिकी बेले पुरी सहरांचल समेत पिपिली कोणार्क निमापड़ा एनएससी अंचल पीएनजी जोगाण हेबार सूचना मिली। प्रथमे पुरी सहरांचल समस्त परिवार को पीएनजी संजोग दिया। पिपिली एनएससी अंचल में पीएनजी संजोग देवा निमंते भित्तिभूमि प्रस्तुत। सरकारी अनुमति मिलिबा मात्रे समस्त उपभोक्ता यार सुविधा पाइबे। निमापड़ा और कोणार्क को भित्तिभूमि निर्माण प्रस्ताव रही विभागीय अधिकारी सूचना मिली। अन्य पक्षे सरकारी दायित्वहीनतार पुरी महानगर निगम अंचल 31 और 32 नंबर वार्ड समेत सहर मात्र 600 परिवार को पीएनजी संजोग दि जाइछि। सहरांचल माट तले पाइप गैस लाइन बिछाइबार धीमा पदक्षेप जो सहर बहु परिवार पीएनजी संजोग वंचित अछंती। पाइप नेचुरल गैस जोगाण करुवा घरोई संस्थार जड़े अधिकारी सूचना मुताबक पुरी सहर में प्राय 4000 परिवार को पीएनजी संजोग आसंता मास सुधा देवाक लक्ष्य रही। परवर्ती खबर पुणी टारिफ झटका। औषध उपरे 100% टारिफ लगाइले ट्रंप। पुणी ट्रंप को टारिफ झटका। मध्यप्राच्य युद्ध मध्य पुणी विश्व को शुक्रवार एक बड़ झटका दी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। औषध उपरे लगाइछन्ति 100% शुल्क। मध्यप्राच्य संघर्ष मध्य ट्रंप एक बड़ निष्पत्ति नेछन्ति। ट्रंप औषध उपरे 100% शुल्क लागू करछन्ति। एही औषध गुड़िकरे पेटेंट औषध अंतर्भुक्त हेबो। यह सहित धातु संपर्क में विभिन्न प्रकार रिहाती प्रदान करा जायछि।
गुरुवार दिन कार्यकारी होइଥିବା नूतन नियम अनुसार भारत समेत जो देशगुड़िक अमेरिकार वाणिज्य विभाग सहित पुनः चुक्तिनामा किंबा स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग सहित सर्वाधिक पसंदित राष्ट्रमूल्य चुक्तिनामा स्वाक्षर करना पेटेंट औषध आमदानी उपर 100% शुल्क लागू हेब। ह्वाइट हाउस जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहते जे अत्यावश्यक औषध पर विदेशी राष्ट्रगुड़िक उपर अमेरिकार निर्भरशीलता ह्रास करने पदक्षेप नि। परवर्ती खबर जुक्त 2 खाता देखा आरंभ 151 केन्द्र में 8258 अध्यापक नियोजित। राज्य में आरंभ होइछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित जुक्त 2 परीक्षा खाता देखा। प्रथम पर्यायर 151 केन्द्र में नियोजित 8258 जन अध्यापक खाता देखिछन्ति। प्रथम दिन में खाता देखारे नियोजित सब अध्यापक 5टी लेखाएं खाता देखिछन्ति बोली सीएचएससी वरिष्ठ अधिकारी सूचना दैछन्ति। सीएचएससी सूचना अनुसार मोट 3,46,592 जन छात्रछात्री परीक्षा दैछन्ति। 2टी पर्यायर खाता देखा आरंभ हेब। मोट 25 लाख खाता देखा हेब। एथिपाई मोट 16,494 जन अध्यापक नियोजित हेबे। उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन खाता देखा हेब। 13 तारिख जाए प्रथम पर्यायर खाता देखा हेब। ऑनलाइन खाता देखा 75टी मूल्यांकन केन्द्र में हेब। एथिपाई 3,574 जन अध्यापक नियोजित हेबे। 66टी केन्द्र में ऑफलाइन खाता देखा हेब। एथिरे 4,684 जन शिक्षक नियोजित हेबे। एप्रिल 15 रु 26 तारिख मध्य द्वितीय पर्याय खाता देखा हेब। 75टी केन्द्र में हेबाकु थिबा ऑनलाइन खाता देखा 4,178 जन अध्यापक नियोजित हेबे। 66टी केन्द्र में ऑफलाइन खाता देखा 4,058 जन अध्यापक नियोजित हेबे बोली सीएचएससी पक्षरु सूचना दी जायछि। परवर्ती खबर आलू 12 टंकार अधिक बिक्री करि परिबे नहीं खुचरा व्यवसायी। खुचरा व्यवसायी आलू 12 टंकार अधिक बिक्री करि परिबे नहीं जदि ए नियम को अणदेखा करती बांधिकी सीधा जेल को पठाइब एमिति कड़ा निर्देश देछन्ति सरकार। यह राजधानी में विभिन्न मार्केट रे चढ़ाऊ करा जायछि। भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल रमेश जेना अध्यक्षता काली बैठक बसिथिला। एथिरे खोर्धा जिला जोगाण अधिकारी ज्ञानेन्द्र मिश्र बीएमसी एसीएसओ सहित भुवनेश्वर सब व्यवसायी जोग देथिले। आलू और पियाज बिक्री उपरे विस्तृत भाव आलोचना होइतिला। बैठक में कुबेरपुर होलसेल मार्केट आलूतर प्रसंग उठिथिला। क्विंटाल प्रति 500-600 टंका बिक्री होता मत रखिथिले कुबेरपुर व्यवसायी। ए प्रसंग में एडीएम कहिथिले जे खुचरा बजार दर कहीं अधिक। व्यवसायी माने उत्तर रखिथिले जे आलू परिवहन और बछा आलू मिसाइले 14 टंकार बिक्री हेब। हेले एहाकू सीधा मना करथिले सीएसओ श्री मिश्र। आलू दर 12 टंकार अधिक बिक्री हेब नाही बोली रोकठोक सुनाइथिले। यह सब पियाज दर मध्य 20 टंकार अधिक बिक्री हेब नाही बोली चेतावनी दिया जायछि। परवर्ती खबर गरम और गुळुगुळी 4 दिन पाई पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी। राज्य में अनुभव हेलानी असंभाळ खरा। 4 दिन गरम और गुळुगुळी पाई पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। विभिन्न स्थान में प्रबल गरम और गुळुगुळी सह विशेषकर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर में अधिक गुळुगुळी अनुभव हेउछि। सेपरि आसंता 4 तारिख रु 10 तारिख जाए राज्य में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा संभावना रही। 4 और 5 तारिख में आभ्यंतरण ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 6 रु 10 तारिख जाए उपकूल ओडिशा रे वर्षा हो पारे। तेबे 6 और 7 तारिख में अधिक परिमाण में वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। 5 तारिख में कोरापुट मालकानगिरी केउंझर और सुंदरगढ़ रे कालबैशाखी प्रभाव घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। परवर्ती खबर भारत में हेब विश्वर तृतीय बृहत एयरशिप प्लांट। अत्याधुनिक एवं निरंतर विमान निर्माण में मजबूत हेब देश। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन एवं भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य निकट में एक औपचारिक साक्षात पर एक बड़ खबर सामना को आसी। खबर अनुसार फ्लाइंग व्हील्स एवं भारतर बीएलपी ग्रुप मध्य एक सहयोगिता होइछि। एही सहयोगितार उद्देश्य होछि भारत को परवर्ती पीढ़ी कार्गो एयरशिप विनिर्माण विश्व हब रे रूपांतर करबा। यह सहयोगिता एक बड़ औद्योगिक योजनार प्रथम अंश। यह माध्यम फ्रांस एवं कानाडा पर भारत फ्लाइंग व्हील्स तृतीय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हेब। यह सहित आउ एक लक्ष्य होछि मध्यप्राच्य एवं एशिया पैसिफिक क्षेत्र में हेवी लिफ्ट एयरशिप टेक्नोलोजी द्रुत बेग में पहुंचवा। परवर्ती खबर जनगणना न सरिबा पर्यंत हेबनी कर्मचारी बदली। ओडिशा रे चलिथिबा जनगणना कार्य को सुचारू भाव संपन्न करबा पई सरकार बड़ निष्पत्ति नेछंती। जनगणना कार्य शेष हेबा पर्यंत एथिरे नियोजित सरकारी कर्मचारी बदली पर कटकणा लगा जायछि। एने राजस्व विपर्यय परिचालन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद पाढ़ी समस्त विभाग सचिव विभाग मुख्य जिलापाल और महानगर निगम आयुक्त को चिठी लिखि अवगत कराइछंती। निर्देश अनुसार जनगणना रे नियोजित मास्टर्स ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर मानक मार्च 2027 पर्यंत बदली करा जिवो नहीं।
ସେପରି ସୁପରଭାଇଜର ଓ ଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କ ବଦଳି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହାସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ନିୟୋଜିତ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ 17,000 ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏନସିଇଆରଟିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନ୍ୟତା। ଦେଶର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ ପରିଷଦକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଡିମ୍ ଟୁ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏନସିଇଆରଟିର ଭୂମିକା ଆଉ କେବଳ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ ହେବ। 2 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଠାରୁ ଏନସିଇଆରଟିକୁ ଏକ ଡିମ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ନ। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନସିଇଆରଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସଂଗଠନକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏନସିଇଆରଟିକୁ ନିଜର ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ, ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଗବେଷଣା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ସିଆଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ନକଲି ସିଆଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୋଲିସ। ସିଆଇଡି ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ନିଜକୁ ସିଆଇଡି ଅଧିକାରୀ କହି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବଳ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନିଜକୁ ସିଆଇଡି କହି ଯାଞ୍ଚ ଆଳରେ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ନାଲି ପତାକା ମାରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିଜକୁ ସିଆଇଡି ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 816କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଲୋକସଭା ଆସନ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିଲ୍। ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 543ରୁ 816କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିବ। ଏନେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯଦିଓ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହାର କିଛି ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା 543ଟି ଆସନ ବଢ଼ି 816 ହେବ। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 263ଟି ସିଟ୍ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଟ୍ 80ରୁ 120କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେପରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆସନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ହ୍ରାସ। ଚିନ୍ତାରେ ଅଣ୍ଡା ଚାଷୀ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଅଣ୍ଡା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ହ୍ରାସ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 64ଟି ଫାର୍ମରୁ ନିୟମିତ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଦେଶ ସହ ବିଦେଶୀ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ରପ୍ତାନି ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଭାବ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହିଁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେବାରୁ ସେସବୁ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତେବେ ଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ 8 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର ଖସି ଆସି 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ହୋଲସେଲ ଦର 4 ଟଙ୍କା 65 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ରିଟେଲ ଦର 5 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ ହୋଲସେଲ 200ରୁ 220 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ ପିଛା 50ରୁ 70 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବ ଜେନେରାଲ ମା କମାଣ୍ଡର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଲୋହାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜନମୁକ୍ତି ପରିଷଦର ସବ ଜେନେରାଲ କମାଣ୍ଡର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଲୋହାରା ଓରଫ ଟାଇଗର ଗୁରୁବାର ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ଏହି ମାଓ କମାଣ୍ଡର ପାଲାମୁ ଆଇଜି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନା ଏବଂ ଲାତେହାର ଏସପି କୁମାର ଗୌରବଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଲୋହାର ଲାତେହାର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାଞ୍ଚର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଓ ସେ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ। ଲାତେହାର ଏସପି କୁମାର ଗୌରବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମାଓ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୁଲିସ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ଭାରତକୁ ରୁଷିଆର ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ 90% ବୃଦ୍ଧି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଭାରତ ଏବେ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ରୁଷିଆର ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ପ୍ରାୟ 90% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତ ନିଜର ମୋଟ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 88ରୁ 90% ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା F-35 ଖସାଇଲା ଇରାନ 15 ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଧ୍ୱଂସ। ଥମୁନି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନିଆଁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧର 35ତମ ଦିନରେ ଇରାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେରିକୀୟ F-35 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଇରାନର ଖାତମ ଅଲ ଆନବିଆ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଏରୋସ୍ପେସ ଫୋର୍ସର ନୂଆ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇରାନ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ F-35କୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟ ଇରାନରେ IRGCର ନୂଆ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେରିକୀୟ F-35 ଜେଟ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଇରାନୀ ସାମରିକ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। F-35କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 850 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଇରାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ୱଦେଶୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜେଟ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଟ୍ରାକ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାର କରି ଖୋଷ୍ଟ ଖୁରମ ସୀମା ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଖୁରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ଏକ ସାମରିକ ଯାନକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସାମରିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଲଗାତାର ତୋପ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସୀମାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳିବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 12:30 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 520.30 ଟଙ୍କା। ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ ଆକାଶଛୁଆଁ କରିଛି। ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହିପରି ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧିର ବୋଝ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାତିରୁ ଏହି ନୂତନ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 54.9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 520.35 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ହୋଇଛି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ 42.7% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 458.40 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ହୋଇଛି। ନୂତନ ଦର ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର 134.23 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ 184.49 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁବାଇରେ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ଼, ଓରାକଲ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦାବିକୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଲା ୟୁଏଇ। ଦୁବାଇରେ ଓରାକଲ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସତ ନା ମିଛ? ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଗୁରୁବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆମେରିକୀୟ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଓରାକଲର ଏକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଦୁବାଇ ମିଡିଆ ଅଫିସ। ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଦୁବାଇ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି। ଦୁବାଇ ମିଡିଆ ଅଫିସ ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କହିବା ସହ ସହରର କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ IRGC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇରାନ ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ 18ଟି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଇରାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସରେ 81,000 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୋଲିସରେ 81,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କନେଷ୍ଟବଳ, ସିଭିଲ ପୋଲିସ, ରେଡିଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପରେଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଗ୍ରେଡ୍ A ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଗୋପନୀୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ବୋର୍ଡକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ PRV ରଣନୀତିକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଗତିବିଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଅଭିଷେକ କହିଲେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା, ଲାଗିଲା ଜରିମାନା। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ହେଲେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। BCCI IPL ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିରୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଫିରୁ 25% କାଟିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା କୋଲକାତା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 65 ରନରେ ଜିତିଛି। କୋଲକାତାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 226 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଦଳକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳି 5.4 ଓଭରରେ 82 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 21ଟି ବଲ୍ରୁ 4 ଚୌକା ଓ 4 ଛକା ବଳରେ 38 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8ଟି ଉପସାଗରୀୟ ସେତୁର ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କଲା ଇରାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନେଇଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ। ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ 8ଟି ପ୍ରମୁଖ ସେତୁର ତାଲିକା କରିଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଘୋଷଣା କାରାଜରେ B1 ସେତୁକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବା ଏକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଚଳିତ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ 136 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ B1 ସେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ତେହେରାନକୁ ପଶ୍ଚିମ କାରାଜ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଆକ୍ରମଣରେ ଏହାର ଗଠନ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରୁ ହଟୁନି କୁଷ୍ଠ କଳଙ୍କ। 7 ବର୍ଷରେ 55,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି 8,000 ନୂଆ ରୋଗୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ସତେ ଯେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାଏମ ହେଲେ ଚାଲିଛି କୁଷ୍ଠ। ସରକାରୀ ହିସାବ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 8,000 ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଗତ 7 ବର୍ଷରେ 55,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ MBରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅଧିକ। ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ MB ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 10,000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 1ରୁ କମ୍ କୁଷ୍ଠ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଏହା ଏକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। 2010 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୁଷ୍ଠ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନରେ 60% ମାଗଣା ସିଟ୍ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥଗିତ। ସରକାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ମାଗଣାରେ 60% ସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିମାନ ଶିଳ୍ପର ଆପତ୍ତି ଏବଂ ଭଡ଼ା ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସରକାର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। PTI ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 60% ମାଗଣା ସିଟ୍ ପ୍ରଦାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଡ଼ା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଉଦାରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ସିଟ୍ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାର 5 ଟଙ୍କାରୁ 85 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ରାଜ୍ୟର
समस्त एक्सप्रेसवे टोल हार वृद्धि करिछि। विभिन्न जानबाहन वर्ग पर नूतन दर 5 टंकार 85 टंका जाए रही। संशोधित भड़ा संपर्क में यूपीडीए एक विज्ञप्ति जारी करिछि। नूतन दर गुड़िक एप्रिल 1 तारिखରୁ लागू होइछि। यूपीर एक्सप्रेसवे यात्रा करिबा एबे पूर्व अपेक्षा महंगा हो जाइछि। तथापि नूतन संशोधित दर पूर्व जारी करा जायतिबा मासिक एवं वार्षिक पास गुड़िक प्रযোज्य हेब नाही। यूपीडीए कहिछि जे एही टोल टैक्स वृद्धि एक वार्षिक समीक्षा पर होइछि, जेउथिरे एक्सप्रेसवे रक्षणाबेक्षण परिचालना एवं मुद्रास्फीति समेत विभिन्न कारणरू विचार को नियाଯାଇଛି। नूतन टोल हार अनुसार एक्सप्रेसवे यात्रा करुवा 2 चकिया एवं 3 चकिया यान गुड़िक एवं अतिरिक्त 5 टंका देवाक पड़िबो। कार, जीप एवं भ्यान भली यान पई टोल 10 टंका को वृद्धि करा जायछि एवं अधिक आकार यान पई टोल 85 टंका को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर जीमेल यूजर्स को पई बड़ खबर। एबे बदलाई परिबे निज आईडी ना। जीमेल आनिछि बढ़िया खबर, जहा यूजर्स जानिले होई जिबे आश्चर्य। तेबे जानतु कोन आनिछि खबर। जीमेल तार सबठारु बड़ अपडेट जारी करिछि, जाकु यूजर्स माने बहुत दिन धरि अपेक्षा करथिले। कंपनी आपणकर 22 वर्ष पुराना जीमेल एड्रेस परिवर्तन करिवार ऑप्शन देछि। यार अर्थ होछि जदि आपण 2004 रे लॉन्च हेबा परठारु आपणकर पुराना जीमेल एड्रेस व्यवहार करुछन्ते, तेबे आपण एबे याकु परिवर्तन करि परिबे एवं निजर ईमेल एड्रेस क्रिएट करि परिबे। अर्थात आपण gmail.com पूर्वरु एक यूजर नेम मध्ये बाछि परिबे। या से यूजर मानक पई बेस्ट होई परिबो जे माने सेमानकर पुराना जीमेल एड्रेस परिवर्तन करबा को चाहथिले। तेबे आसंतो जानिबो ए फीचर किपरि काम करी एवं एक नुवा यूजर नेम किपरि क्रिएट करिवे। गूगल आपणक पुराना जीमेल आईडी परिवर्तन करिवार ऑप्शन देछि। आपण एबे नुवा अकाउंट तयारी न करी आपणकर पुराना जीमेल एड्रेस परिवर्तन करि परिबे। वर्ष वर्ष धरि सेमानकर पुराना जीमेल एड्रेस रो बोझ बहन करथुवा यूजर्स को पई यह एक बहुत भल खबर। एही परिवर्तन गूगल ड्राइव, फोटो, कैलेंडर एवं अन्य सर्विस पई मध्ये प्रযোज्य। कंपनी को ब्लॉग पोस्ट रे यह घोषणा करछि। परवर्ती खबर अमेरिका रे बड़ सामरिक अदल बदल, सेना मुख्य को तुरंत अवसर। मध्यप्राच्य चलता युद्ध मध्य अमेरिका रे एक बड़ सामरिक अदल बदल होइछि। ईरान सह युद्ध मझे सेना मुख्य को विदा कला अमेरिका। प्रतिरक्षा सचिव पीट हेग्सेथ अमेरिकीय सेनार मुख्य जेनेराल जॉर्ज को तुरंत अवसर नेबाकू कहछन्ती। क्रिस्टोफर लानिव नूतन सेना मुख्य भाव दायित्व ग्रहण करेंगे। पेंटागन निश्चित करिछि जे प्रतिरक्षा सचिव सेनार सर्वोच्च पदाधिकारी को पद छाड़िबाकू कहछन्ती। तांको हटाइबार सठिक कारण एपर्यंत स्पष्ट करा जाय नाही। सूचनायोग्य पीट हेग्सेथ पद ग्रहण करिबा परठारु सेना भितरे बड़ परिवर्तन करुछन्ती। से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षा नीति सहित सामरिक व्यवस्था को पुनः सज्जित करने चाहती। जेनेराल रेंडी जॉर्ज जड़े अभिज्ञ सामरिक अधिकारी। से वेस्ट पॉइंट मिलिटारी एकाडेमी रे स्नातक एवं गल्फ युद्ध रे इराक एवं अफगानिस्तान मध्य सेवा करथिले।